नमस्कार। आज मु बनैबी सोयाबीन आलू तरकारी जोटा खाइबा को बहुत बढ़िया लगी था और हेल्दी मध्य। तो चलते स्टार्ट करबा आज रेसिपी। प्रथमे मु गोटे पैन रे पानी गरम करिया को बसै नेची। सेथिरे मु सोयाबीन पकेकी ताको बॉईल होबा पई छाड़ नेबी। देखंतु पूरा बॉईल हो गलानी। एबे मको गैस ऑफ करने भी आ ठंडा होबा पई छाड़ नेबी। ए ठंडा हो गलानी। मु तार पानी भी बाहर कर नेची। आ को हाथ रे भल्लो रे स्क्वीज कर नेबे। जहा भी पानी थिबो सेटा भल्लो से बाहर जिवो। एमति भल्लो से चिपुडी की ताको बाहर कर नेबे। एबे गोटे पैन रे मु तेल गरम करनौची और सेथिरे सोयाबीन को भलो भाबरे हमें फ्राई करनबा। पूरा 5 मिनिट पर्यंत हमें ताको भलो से फ्राई करनबा। एबे देखंतु सोयाबीन टा हमर भलो भाबरे फ्राई हो जाईची। ताको काढी के मु साइड करनौची। तापरे आलू को मु इथरे फ्राई करनेबी। सेम पैन रे मु तेल गरम करनौची। तापर सेते किछि गोटा मसला पकै नेबी। तापर पियाज पकै ताको भलो भाबरे फ्राई कर नेबी। पियाजटा हे आसलानी। एबे सेतिरे मु अदा रसुन रो पेस्ट देकी ताको 2 मिनिट एमते टिके कसी नेबी। एबे सेतिरे मु सब सुखा मसला ऐड कर नेबी। हल्दी पाउडर, लूण, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर एमसे पके ताको 2 मिनिट पई पुई कसी नेबी। भलो कलर आसवा मुझे काश्मीरी रेड चिली पाउडर पकई नौची। आ गोटे चम्मच मु चिकन मसला पाउडर पकई नेबी। तापर ताको 2-3 मिनिट पई आउडी कसी नेबी। तापर मु गोटे टमाटो को एमती छोट छोट काटी नेथिली ताको डी पकई कसी नेबी। मु सेतिरे अल्प अल्प पानी देके कसी नौची। एबे हम मसलाटा भलो भाबरे कसी हो जाईची। एबे हम जो फ्राई करके रखिथिले सोयाबीन आ आलू ताको मु पके नेबी और ताको भलो भाबरे मिक्स कर नेबी। ठीक आपन को जेतिके ग्रेवी दरकार से अनुसार आपन पानी दे देबे। मोठी गरम पानी यूज करूची। आपन जदी गरम पानी यूज करंदी तरकारी रो टेस्ट बहुत भलो आस्ता है। तो गरम पानी सब बेले यूज करिवे। टेस्ट अनुसार लूण पकई नौची। तापर याको मु कवर करिकी 10 रु 15 मिनिट पर्यंत सिजिया पई छान नेबी। ताको मीडियम फ्लेम रे ही मु ताको सिजिया पई छान नेबी। मझे मझे एमती चेक कर नौथिबे आलू सिझिछि ना नहीं।
ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ହବ। देखो आलूटा भी सीझी गलानी। एबे हमर तरकारीटा बनिक रेडी हो गला। तो एबे ता ऊपर मु धनिया पत्र आउ गरम मसला पाउडर एमती पकई नेली। तापर 2-3 मिनिट ताको एमती फुटिया पे छान नेबी। एबे हमर सोयाबीन आलू तरकारी बनिक रेडी हो गला। तो केते कम समय भी लागिला आउ एटा खाइबा को भी बहुत हेल्दी होय थाए। तो आपण एई प्रोसेस रे थरे निश्चित ट्राई करंतु आउ आपनको एक्सपीरियंस मो सहित शेयर करंतु।